कितना टाइम हो गया था अभी इस घर में आप? इधर मुझे 1 महीना हुआ है। मशकूक हरकतें देखी हैं जो आपने अपनी मालकिन को बताया था कि ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे उनको देखा जाए। जी, उसका बड़ा बेटा एहतिशाम है, उसको उसकी डस्टबिन से मुझे सिरिंजें मिलती थी। अनमोल आपसे पहले की उनकी ये काम वाली है? जी, वो लोग कहते थे 4 साल से हमारे घर। मैंने चोरी नहीं की। उन्होंने कहा तुमने हमारा सोना चोरी किया। मैंने कहा भाई मैंने नहीं सोना चोरी किया। जो नवीद थे ना भाई, उन्होंने मेरे मुंह पे चपेड़ मारी कि आप माने चोरी आपने की है। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की है। आयशा और नवीद इन्होंने और अनमोल ने मेरे हाथ पकड़े हैं और नवीद भाई ने मुझे जुतियों से मारा है, डंडों से मारा है, पाइप थे प्लास्टिक वाले उनसे उन्होंने मारा, मुझे करंट लगाए हैं। उसके बाद मुझे थाने में दे दिया उन लोगों ने, अनमोल को और मुझे। इसमें मेरे साथ सुमेरा मौजूद है, 6 बच्चों की ये माँ है और पिछले 1 साल से लोगों के घरों में काम करती थी। जहाँ पे काम करती थी वहाँ पर पैसे थोड़े कम थे, थोड़े ज़्यादा पैसों की ऑफ़र हुई तो घर चेंज कर लिया काम वाला। अब जिनके घर पे पिछले 1 महीने से काम कर रही थी, जब तनख्वाह देने का टाइम आया तो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि तुमने हमारे घर पर चोरी की है। उस घर में इसने बहुत सी मशकूक हरकतें भी देखी जो इसने अपनी मालकिन को बताने की कोशिश की कि आपके बेटे के इस तरह के मसाइल हैं, इनके ऊपर नज़रसानी करें। लेकिन मालकिन ने बिल्कुल इस चीज़ पर नोटिस नहीं और इसको ये कहा गया कि अपने काम से काम रखो। अब जब तनख्वाह देने का टाइम आया है तो इसके ऊपर सोने का इल्ज़ाम, पैसे का इल्ज़ाम, पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम लगाकर इसके ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया है वो ये इसी की ज़बानी सुनेंगे, लेकिन वो तो उनकी तरफ से तशद्दुद था। उसके बाद जो पुलिस ने इसके ऊपर तशद्दुद किया है वो भी इसे सुनेंगे कि एक औरत होते हुए एक इसने क्या कुछ बर्दाश्त किया है। कितना टाइम हो गया था अभी इस घर में आपको? इधर मुझे 1 महीना हुआ है। 1 महीना। 18,000 तनख्वाह पर आप इनके घर गई हो। जी, क्या क्या काम करती थी? उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बर्तन धोना, सफाई और कपड़े धोना और इस्त्री करना। ठीक है। घर में कितने अफराद थे? उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी थी। क्या आपने ऐसी कोई मशकूक हरकतें देखी हैं जो आपने अपनी मालकिन को बताया था कि ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे उनको देखा जाए? जी, उसका बड़ा बेटा एहतिशाम है, उसको उसकी डस्टबिन से मुझे सिरिंजें मिलती थी। 1-2 बार मैंने उनको नहीं बताया, जब मुझे ज़्यादा मिलने लगी तो मैंने बाजी को बताया कि आपके बेटे के रूम से मुझे सिरिंजें मिल रही हैं। तो बाजी मुझे कहती है सुमेरा तुम अपने काम से काम रखो, आप इन चीज़ों में ना करें। तो उसके बाद फिर जो अनमोल जो मेट्स थी जो वापस आई थी तो उसने और उसके बेटे का मैंने कुछ सही नहीं देखा था, यानी कि वो जब यूनिवर्सिटी जाता था तो वो उसको देखे बगैर नहीं जाता था। तो उसको उठाना, उसको चाय देना, उसके वॉशरूम में कपड़े रखना, ये सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखा। अनमोल की जिम्मेदारी थी। अनमोल आपसे पहले की उनकी काम वाली है? जी, वो लोग कहते थे 4 साल से हमारे घर। आप दोनों के अलावा और वहाँ पर कोई मुलाजिम था? नहीं, बस आप दोनों लड़कियाँ थी, एक आप थी और एक अनमोल थी। ठीक है। अनमोल के आपके बकौल उसके बेटे के साथ कुछ ताल्लुकात थे? जी बिल्कुल ऐसे ही था। तो मैंने वो भी बताई है तो उन्होंने मुझे डांट के बोला है कि सुमेरा अपने काम से काम रखो आप। तो मैंने इसी तरह ही मेरा 10-15 दिन हो गए थे काम करते हुए। जब मेरे महीना हो यानी कि ख़त्म हुआ है तो मैंने उन्हें सैलरी का तकाजा किया कि मेरी सैलरी दे दें। आप महीना हो गया, हमारी हाफ सैलरी हो गई थी। अनमोल वापस आ गई थी तो मेरी 9,000 रुपये सैलरी हो गई। तो मैंने जो मेरे पुराने घर थे वो भी इन लोगों ने छड़वा दिए थे कि हमें भी नहीं दे रहे थे काम आप? वो कहती थी सिर्फ हमारे घर पे करो। जब मैं 17 पे लगी तो उन्होंने मुझे 18 की ऑफ़र की है कि आप वो घर छोड़ दें, वो तुम्हारा पता करने के लिए इधर ना आए, कि आपको कोई पूछे कि तुम क्यों नहीं आई हो, क्यों नहीं हो, कि तुम्हारा यहाँ पे कोई पता करने ना आए। मैंने कहा ठीक है। मैंने 18,000 के लालच में किया तो अनमोल वापस आ गई तो मेरी हाफ सैलरी हो गई है। तो उस दौरान मैं काम के दौरान फिर मैंने उन दोनों के अफेयर देखे, यानी कि दोनों सही नहीं थे, शाम और अनमोल। उनको देखा, वो भी मैंने बताया, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को मुझे कहा है कि तुम अपना जो है ना काम से काम रखो, जो तुम्हारा काम है सिर्फ वो करें। जब मेरी सैलरी लेने का टाइम आया तो मैं ऐसे अपने टाइम पे मुताबिक गई हूँ, अपना काम स्टार्ट किया है। जब मैं सफाई करने लगी ड्राइंग रूम से मुझे 1,000 रुपये का नोट मिला, वो मैंने उठाया है। उठाने के बाद बाजी घर पे नहीं थी, मैंने अपने पास रख लिया कि बाजी आएगी तो मैं लौटा दूँगी। जैसे बाजी आई है तो मैंने लौटा दिया। उस दौरान उन्होंने मेरी वीडियो बना ली है। जब उनके शौहर आए हैं 2 बजे तो मैंने कहा बाजी मैं जा रही हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। उसके शौहर ने मुझे कहा कि तुमने चोरी की है। मैंने कहा भाई मैंने चोरी नहीं की। उसने मुझे वो 1,000 रुपये के नोट की वीडियोस दिखाई है, कहते देखो तुमने। मैंने कहा वो मैंने बाजी को लौटा दिया, मैंने चोरी नहीं की। उन्होंने कहा तुमने हमारा सोना चोरी किया। मैंने कहा भाई मैंने नहीं सोना चोरी किया। उधर अनमोल और आयशा भी मौजूद थी। तो उन्होंने जो नवीद थे ना भाई, उन्होंने मेरे मुँह पे चपेड़ मारी कि आप माने चोरी आपने की है। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की है। तो उन्होंने जो है ना आयशा और नवीद इन्होंने और अनमोल ने मेरे हाथ पकड़े हैं और नवीद भाई ने मुझे जुतियों से मारा है, डंडों से मारा है, पाइप थे प्लास्टिक वाले उनसे उन्होंने मारा, मुझे करंट लगाए हैं।
انہوں نے مجھے اچھا خاصا مار کے کہتے ہیں تشدد کر کے تم مانو چوری تم نے کی ہے. میں نے کہا میں نے چوری نہیں کی ہے. انہوں نے 2 بجے سے 6 بجے تک میرے اوپر تشدد کیا. اس کے بعد مجھے تھانے میں دے دیا ان لوگوں نے, انمول کو اور مجھے. ہم وہاں پہ گئے ہیں. وہاں پہ جانے کے بعد ان لوگوں نے ہمیں تفتیش کے لیے بلایا. رات 12 بجے تک, 3 بجے سے لے کے شام رات 12 بجے تک میرے گھر والے فون کرتے رہے. میری بیوی میرے بچے بول رہے ہیں مما نہیں آئی ہیں. تو انہوں نے یہی کہا مما کے ساتھ بازار گئی ہیں شاپنگ پہ. اور آپ کو تھانے میں بھیجا ہوا تھا. اس کے بعد جو پھر تھانے والوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ بھی بتاؤ. انہوں نے پھر ادھر جا کے پتہ انہوں نے تو انویسٹیگیشن کی نا, پرچہ نہیں دیا. کتنے دن آپ کو بلاتے رہے؟ 3 دن تک تھانے والے مجھے بلاتے رہے ہیں. اور اس پورے معاملے میں انمول بھی آپ کے ساتھ آئی تھی؟ جی انمول کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں تھا؟ نہیں, انمول کو اوپر کسی کو شک نہیں تھا. کہتے 4 سال سے یہ کام کر رہی ہے. جب انہوں نے کہا کہ ہم نے دونوں پہ پرچہ کرنا ہے, پھر انمول کو جو ہمارے بھائی صاحب تھے نوید اور عائشہ, انہوں نے کوئی گولی لا کے دی ہے. انہوں نے کہا ہماری بچی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, گولی کھا لو آپ. اسے گولی کھائی ہے تو اس کو الٹیاں شروع ہو گئی, اس کے ہاتھ پاؤں ڈینگے ہو گئے اور وہ فرش پہ گر گئی ہے. انہوں نے اس کو اٹھایا اور لے گئے اور ایسو چور کے سامنے کہتے ہیں ہمیں اس پہ شک نہیں ہے, ہمارے گھر میں یہ آپ کو ہی ٹارگٹ کیا گیا. اس کے بعد پھر آپ کو پولیس نے جب 15 دن بعد بلایا ہے CIA والوں نے, انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے CIA والوں نے بلایا. میرا منہ بولا بھائی ہے, اس کو پہلے دن انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے. اس کو چتروں سے اس کو ننگا کر کے اس کو اوپر تشدد کیا ہے. اس کو پائپوں سے مارا ہے, ڈنڈوں سے مارا ہے اور چتروں سے مارا ہے اسے ننگا کر کے کہ تم مانو کہ چوری اس نے کی ہے. اس نے کہا ہم نے چوری نہیں کی ہے. اور آپ کے ساتھ جب میں اگلے دن میں گئی ہوں 3 بجے انہوں نے ہمیں بلایا. 6 بجے تک میرے شوہر میرے ساتھ تھے. انہوں نے میرے شوہر کو گھر بھیج دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے میرے اوپر تشدد کرنا شروع کیا ہے. اس میں ظفر ڈوگر تھا اور انہوں نے میرے اوپر جو ہے میں نے بایا پہنا ہوا تھا, اسٹرالر لیا تو انہوں نے میرا دوپٹہ اتار کے پھینکا. میرے اوپر بایا تھا وہ اتار دیا انہوں نے میرے اوپر سے, اور انہوں نے مجھے چتروں سے مارا ہے. چتر تھے, پائپ تھے پلاسٹک والے, کرنٹ لگائے انہوں نے مجھے. اور جو واہیات باتیں کی ہیں میرے شوہر کے اور میرے متعلق, کتنا ٹائم ہے کیا ہے کیا نہیں, مجھے اس ٹائم بتاتے ہوئے اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے. ان کے ہاتھ میں کوئی شیشی تھی, انہوں نے وہ دوائی پی ہے تو کہتے آج رات ہماری نکال دو گی آپ. اس میں 5 پولیس والے تھے. CIA والوں میں ظفر تھا, ایک ظفر ڈوگر, رانا تھے, نبیل تھے, طارق تھے اور وہ تھے احد سر تھے. یہ 5 لوگ تھے. میرے ساتھ کانسٹیبل کھڑی رہی, اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. یہ خاتون ابھی بھی ان کو سر کہہ کر ان کو عزت دے رہی ہے. اس کی تفتیش کرنے سے پہلے, اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے سے پہلے ان 5 ملازمین کے خلاف ہونی چاہیے انویسٹیگیشن, جو ایک ملزمہ بنا کر ایک لڑکی کو لے کر آئے اور ملزمہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج کی ایک رات گزار لو گی, آج کی رات پوری ہمارے ساتھ گزار کر. اب میں وہ الفاظ کس طرح سے بولوں جس طرح کہ اس کے گھر کی کنڈیشن ہے, کہیں سے محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے کہیں پر چوری کی ہوگی, کہیں سے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کسی کے گھر سے اس طرح سے سونا لے کر آئی ہوگی. اور حیران کن بات ہے کہ ایک بندی نے آپ کے گھر سے سونا چوری کر لیا اور پھر بھی آپ کے گھر میں ہی موجود ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کمفرٹ کے لیے ان ملازموں کو رکھتے ہیں اپنے گھر میں, اور جب تنخواہ دینے کا ٹائم آتا ہے, جب یہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے تو ان کے اوپر الزامات لگا کر ان کو گھر سے رفع دفع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ان کی تذلیل کرتے ہیں. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.